Hello, abningan sa HornbillTV. Muna umikigon, ito na kami roundup news channel liwa. Naglin gani ekta mondo kobor aishe, Padma Shri renowned poet, writer, ethnographer aro Nagaland Women Commission laka former chairperson Dr. Temsela Au bimar huigina kali dunia charina jaishe Eden Medical Center Dimapur. Dalaga funeral service to ajita laka kor lengri chande bralushe kude bishi manu ahigina dai khan laka last respect dishe. I thank God for His grace and mercy. For where would we be without it? May God bless all of you who have come to mourn the loss of my dear mother. One of the abiding memories I have of my mother was during the 60s when I was just maybe 6-7 years old, that she introduced me to the sound of jazz music. She had a small turntable where she would play the likes of Ella Fitzgerald, Count Basie, Louis Armstrong. She had a very, very esoteric taste in her music too. She was also, in reality, a very good singer. And I think this is where she would say, enough, stop prattling, stop here. Well, I will try to stop with just a few lines of poetry, because poetry actually defined her life. She loved it, she wrote it, she lived it. The first poem I would like to read is from the Bible. Proverbs 31 verse 25. She is clothed with strength and dignity, and she faces the future without fear. I think that, in my humble opinion, defined her. I also found a poem, and I think that she would have liked it. It's by a poet named Zeslaw Milosz. It's called Gift. I consider this poem appropriate because Mom was a gift to all of us. This is the poem. A day so happy, fog lifted early. I worked in the garden. Hummingbirds were stopping over honeysuckle flowers. There was no thing I wanted to possess. I knew no one worth envying. Whatever evil I had suffered, I forgot. To think that once I was the same person did not embarrass me anymore. In my body, I felt no more pain. And when I straightened up, I saw the blue sea and the sails. Goodbye, Mom. Go to God. Professor Temsela has been a mentor, guide, and strongest supporter of the Nagaland State Commission for Women till her last breath. She cared deeply for the welfare and empowerment of the Naga women and worked selflessly in her own capacity as the chairperson for 2 tenures covering 2012 to 2019. Her biggest footprint amongst many was a massive project conducted titled Baseline Survey on Social, Economic and Political Empowerment of Women in Nagaland. The Nagaland State Commission for Women and Naga women have lost a guide, a torch bearer, and an exceptional mentor.
the Nagaland State Commission for Women will carry forward her legacy and work to make our Naga society a safe and better place for women and the girl child. Ba malungja ba she says a chungaji yem dhenadam lok tiadam bena goiban chimbi dear why even ji lok tiadam mara yem dhenadam mara chimbi aruwa nia sushi kangasa daksa tulu Nijo dasunda dak mali, dejambi dak mali, saga, sangaramar sendong, sangarami asanak ni song sianam, bayi mabang adapted agacalya, la iba mawanjagi tongor kibori penerwo. Dr. Damsila amai outser ishi adanga adukrava alimaji yanotetsu nya mangar tanayang yadin shaliba outser dam lanursang dainsang Bama she says Bama Mulonsan Tulu Banner Chambirawa the warden the Jumba Jambitsu the worry Maupa Gotutsu. Nagaland laga Chief Minister ni Piriobra let Temsilado bishi strong hardworking aro humble thaga janashe kun naga society karne ekta dangor mentor aro garden thaga haraishe koina hushe alag legislator leaders aro civil societies kan bi taken laga condolence message ahina janai dishe late Dr. Temsila Audu October 25 1945 de jonam hoise aro October 9 2022 de morishe dalaga tinda maiki bacha aro mota bacha ekta charina jaishe Tuida Nagaland armed police personnel Ting Zang Konyak aro Ting O Konyak pra ekta non-local maiki ke bachai dishe Tansiri nodi de suicide korle breach pra jump grabiche de. Idu maiki do Tansiri breach pra nodi de jump grishe gushe kindu Gobal Pal pra namurina nodi de thagya homoy police station pra chagina ulai dishe gushe. IB dulaga details abo reporter atona lode. Sincere aro dedicated police personnel skandu off duty na take koe. Itu mane Tagan laga duty na thakile bi tagan laga service lagi se gule kut jaga te bi tagan sacrifice kuri gina tagan laga service di gina mudut kuri gina ahar kan ge itu inika koi gina ai dage to muan aji Hornbill TV kan bi muan jani paise ki 7 October de ekta Dansari nodi de ekta maiki Niger laga life lo bole itu suicide attempt kura pichi de tai juin he jaigena itu maiki ke bachai dise koi gina muan jani paise to aji Itu duita police personnels, duita heroes logote muan Hornbill TV kan bi ate punchigina. Itu din laga incident opor kinika hoina tai jumbi inika laga kadna tu lok paigina itu maiki ke bi bachaule parisi itu laga details janibo nimite tai jun logote muan logote ase. To first of all, thank you Hornbill TV de join kui dia karne. To mugan janibole mundu itu 7 October din de inika la incident support apni jun kinika hoina lok paina apni dijumbi Jaigana tai maiki ke safe kuri se itu alap koi dibe. Thank you sir. First mola naam introduce kuri debo. Mola naam du Ting Zang Konyak ase. Aro battalion du ele duty du ele 6 battalion laga ase. Under Mon district digit location laga. Aro moi duty yare thagise ki sir transport minister Mr. Paivang Sri Paivang laga bodyguard thakisile to mola sathi mojon olop marketing ekbar jabo town de gona ola asile sir to town de ola isile town de ola time de moi dujon civil dress de ola isile sir to marketing gori na khorai dagisile to supermarket pra khorai thaga time de sir
পুরা ব্রিজ খানটো জাম হৈ কিনে পাইছে সাইকেল গাড়ী মানুহ পুৰা 1000 ওপৰতে 1000 মানুহ পাইছিলে স্যাৰ ইটো টাইমতে মইদিন বি ব্রিজ দিবি না উঠি কিনে সাইকেল ছাড়ি কিনে পলাই কিনে আহিছে স্যাৰ ইনাকা অহা টাইমতে ব্রিজ পুৰা চাইছিলে নদীতে মানুহ যাই কিনে দেখিছে স্যাৰ তো মানুহটো কোন আছে মাইকী মোটা আছে বি নাজানে ইটোৰ পৰা মই দুজন সাথী মইজন পলাই যাই কিনে তাইকে বাঁচাই দিয়া আছিলে স্যাৰ কিলে মানে সিভিল ড্ৰেছত থাকিলে বি অফ ডিউটিতে থাকিলে বি মইদিন বি তো পুলিচ একটা আছে প্লাস বাপটিষ্ট কৰি লৈ কিনে খ্ৰীষ্টান লৈ লৈছে এইটোৰ পৰাতো এইটোতো জানোৱাৰ নহয়তো মানুহ আছে কোনে সেই তাইকে বাঁচাই দিয়া আছিলে স্যাৰ স্যাৰ মই লোৱা নামটো টিঙৌ গুণাকা আছে আৰু মই 6 NEP লা আছে হ'লে বি এইটো স্যাৰ পাইবাং লগা বডিগাৰ্ডটো নহয় মই এতিয়া নাগালেণ্ড কমাণ্ডো কোম্পানী STF লগা আছে মই হ'লে বি মই দুজন ইনিয়া ইয়াতে আহি কিনে লগ পাই না মই দুজন একবাৰ শ্বপিং যাব গৈ কিনে যাই কিনেহে মই দুজন ইনিয়া লগ কৰি কিনে যা টাইম দে ইনিয়া ৰাস্তাতে ইনিয়া পা কাৰণে জালা আপনি যখন গো পাস আহা টাইম দে মানুষ বেশি থাকিছে গৈছে তো কোনবি ইটো নিচেতে যায় না কোনবি ইটো তাই মাইকিকে বাঁচাবলে কোশিশ কৰা নাই স্যাৰ এইটোতো কোনবি ইনিয়াটো বাজাবলৈ লা কোশিশ কৰা মানুহটো পা নাই এইটো ব্ৰিজতে তাখান পুৰা ফটো খান ভিডিঅ' খান লৈ কিনে এনেকাই পাইছে এইটো কাৰণে মই দুজন প্লেন্স মানুহ হ'লে বি নাগা মানুহ হ'লে বি কোন হ'লে বি মই দুজন ইনিয়া চাই থকা লাভটো মই দুজন যাই কিনে ওলাই না মই দুজন বাজাই দিব গৈ না মই দুজন যাই কিনেহে ইনিয়া ওলাই দিছে স্যাৰ কিমান টাইম লাগিছে এইটো তাইকে ওলাবলে লা স্যাৰ মহান মাৰ্কেটিং কৰি কিনে অহা টাইমতে একজেক্ট 12 বাজি 12 নন নিচিনাতে মইদিন ব্ৰিজ পहुঁচিছিলে তো তাতে মানুহ বেছি নাগা পাতো মইদিন তাতে যাই কিনে তাইকে ওলাইছে ওলা টাইমতেতো বেছি মানুহকে মাতিলে বি চিভিলিয়েন্স খান বি আৰু পুলিচ খান বি কোন বি অহা নাই স্যাৰ তো নাহি থাকা পৰা মই দুজন ৰখি না তাতে 2 আৱাৰ্ছ নিচিনা তাইকে চাই থাকিছিলে স্যাৰ এইটো বেছিতে IR খান পেট্ৰলিং খান 11 IR খান পেট্ৰলিং খান আহি কিনে পেট্ৰলিং খানকে হে মই দুজন ইণ্ডিভিজুৱেলছ কি কৰি কিনে তাই খানকে হেণ্ডঅভাৰ কৰি না যাই স্যাৰ ইনসিডেন্ট ইনেকা লাগা ইনসিডেন্ট আপনি দুজন স্যাক্রিফাইস কৰি কিনা কৰি দিয়ালাটো বেছি মানুহ বি এপ্ৰিচিয়েট কৰি কিনা আছে হ'লে বি একটা সাইড ফালে আপনি যোন লা পাৰ্সোনেল এক্সপিৰিয়েন্স দে মানুহ গান এতিয়া ফোন কান ধৰি কিনা সব মানুহ কিচি আছে বুলি হ'লে বি কোন বি তাতে বাচিবলৈ অহা নাই তো ইটো ওপৰতে আজিকালি লাগা সোসাইটি ওপৰতে আপনি দুজন একটা দুটা আপনি যোন বি কি কৈ দিবলৈ মন আছে স্যাৰ মই আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো মই এনেকা আনসাৰ দিবলৈ মন আছে কিলে মানে সব জায়গাতে আজিকালি মোবাইল লগা জামানা হোৱাৰ পৰাতো কোন এক্সিডেণ্ট হ'লে বি ইটোকে ভিডিঅ' ল'বলৈ মন যায় আৰু ভিডিঅ' ল'বলৈ যুঁজে ফটো ল'বলৈ যুঁজে তো ভিডিঅ' লৈ থকা টাইমতে মানুহ ফটো লৈ থকা টাইমতে মানুহ লাইফ যাইলে কি হ'ব স্যাৰ ইটো কাৰণে কোনে ইটো ভাবি কিনেহে তাখান ভিডিঅ' সব মানুহখান পৰা হাজাৰ মানুহ পৰা ভিডিঅ' ফটো লৈ থাকিছে হ'লে বি মইদিন তাতে চেক্ৰিফাইচ কৰি কিনেহে মানুহলা লাইফ জান বাচাই দিছে ইটোৱে আছে স্যাৰ কিলে মানে সব মানুহখান বি তো এতিয়া কোন হ'লে বি তো নাগা মানুহখান স্পেচিয়েলি ধৰ্ম লগান আছে বাপটিষ্ট কৰাখান আছে খ্ৰীষ্টান খান আছে মুছলিম হবি হিন্দু হবি খ্ৰীষ্টান হবি না তো এইটো খানকে তো মানুহ হ'লেতো জানটো বাজাই দিলে ভাল আছে কৈ না এইটোৱে ক'বলৈ মন আছে স্যাৰ আপনি বি অলপ এড কৰি দিবলৈ মন আছে এতিয়া মইলা সিনিয়ৰ মইলা চাপ পৰা কৈ দিয়া নিচিনা এতিয়া কতে হ'লে বি এতিয়া বিৰা টাইম দে ৰাস্তা দে এনেকা এক্সিডেণ্ট খান কি এইটোখান লগ পাইছে গ'লে হিন্দু হবি মুছলিম হবি খ্ৰীষ্টান হবি কোন হ'লে বি একজনকে মদত দিবলৈ কোচিছ কৰিবি গৈ না চব মানুহকে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰে তো এতিয়া মই কান লগা হিৰোজ দুইটাকে কথা কৰি কিনা তাই যোনবি তাই কান লা অফ ডিউটি থাকিলে বি কেনেকা হয় না মানুহ হাজাৰ মানুহ খাৰা কৰি কিনা এইটো মাইকী নদীতে ড্ৰন কৰি কিনা থকা সময় তাই যোন কেনেকা হয় না একো নাভাবি কিনা যায় না ছেভ কৰি দিছে এইটো লা কাহানী মই জানি পাইছে তো আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া জামানাতে বেছি মানুহ এইটো ইনচিডেণ্ট এক্সিডেণ্ট হ'লে বি ফাৰ্ষ্ট মানুহকে নাবাচাই কিনা ফটো কান কি খিচি কিনা এইটো ফাৰ্ষ্ট কোনহে আপলোড কৰিবলৈ কোচিছ কৰা লগা আইন আছে কিন্তু এইটো লগা অক্টোবৰ 7 লগা ইনচিডেণ্টছ পিছতে এইটো লগা ইনচিডেণ্টছ জানি কিনা একটা ভাল এক্সাম্পল তাই যোন পৰা দেখাই দিছে হিউমেনিটি কোৱাটো তাই যোন
manu laga life te manu ki mun choto hoina kumba manu mun choto hoina nijora life lobule takise kintu tai jujun take time te ahigina taijun la sacrifice pra itu maiki laga jan bi aro extend kudise life bi save kudise itu nisna example bal example sob manu hoile bi humanity first koigina itu chulai gina ahibule din te bi ineka exin ke morom kurina jaise gole moga laga stage moga laga town bi moga laga naga manu hoile bi bisi age jawle laga icha ase itu ase jela ground report moi adona here with camera person Ketoleno for Hornbill TV Dimapur এতিয়া মন কথা ব্রেক দা লৈ নাও আপনি আনসাইড দেখিবি Welcome back. Aji South Tripura district laga pidore thaka Muhiripur area de railway track de mura manu ekta murina ba bichide train services kan sob rokhi jaise. Dead body do locals kan brati ba bichide Agardala subroom train ge rukai dishe kundu locals kan bra suspect kurado manu kan brata ge age murai dia bichide railway track de phelai dishe koina. Idu laga hatsa do railway officials aro locals kan bra police ke khobor dishe. area crime. Tara. ये डॉक्टर क्लियर होने देते बीआरसी को कितना बार फोन लगाया कोई फोन नहीं उठा रहा है यहाँ पर पब्लिक ने लाल दिखाया उसके बाद हम लोग कितना बजे 155 में अच्छा उसके बाद हम गाड़ी रोक दिए हैं गाड़ी रोक के उसके बाद जगह हैं उसके बाद कंट्रोल को बीआरसी को सबको इन्फॉर्म कर ये तो अगरतला से साफ रोक दुल्हनिया आज दुलिया लड़ाई भाई External Affairs Minister S. J. Shankar aji Canberra de Australian War Memorial visit kurishe aro kungun bra Supreme Sacrifice kurishe idukan nam de read talishe kude Private 9 Singh Sailani bi thagishe memorial de. So today's meeting was what we call the Foreign Ministers Framework Dialogue. It's, I think, the 13th of that series. We spoke about a whole lot of issues: trade and economy, education, defense and security, clean energy, and among the many agreements and understandings we reached were really the fact that it's in our mutual interest to expand our diplomatic footprint in each other's countries. So we would certainly welcome Australia doing so in India and look forward to doing the same in Australia at some point of time. There were some issues, I think, which we see a great potential in terms of giving a greater, I would say, quality to our bilateral partnership. One of them is a proposal that's been under discussion for an understanding on mobility of talent and skills, how we can grow education, and what we could do, particularly bearing in mind India's new national education policy. Australian Foreign Minister Penny Wong Bragoshiki Indo-Pacific to reshape boshe. Idu karne India aro Australia miligina kam grobo lage goshe. Foreign Minister Penny Wong India bra aji goshe India aro Australia jani ase ki Indo-Pacific to reshape boshe aro idu to duijin laga interest ase milina ekilo jawle. And between our countries we span a great breadth of the Indo-Pacific with our own areas of deep connection and expertise. We've got a shared interest and we share an ambition. And that is our region being stable, prosperous and respectful of sovereignty, where countries are not required to choose sides, but make their own sovereign choices. We don't want to see any one country dominating or any country being dominated. We both recognise our region is being reshaped economically and strategically,
And I think our partnership is a demonstration that we understand that this period of change is best navigated together. I make this point from the Australian government's perspective. We can only build and sustain the region we want by working with others, including by working in partnership with India. And for Australia, this partnership is a critical part of shaping the region we want. We agree that we have to continue to deepen our relationship, and I'm pleased to flag with you that Dr. Jaishankar and I have agreed that we will keep working to expand our relationship, including our diplomatic footprint in each other's countries. We're looking forward to opening a Consul General for Australia in Bengaluru, in the heart of India's technology industry, sometime next year. UP laga former Chief Minister aro Samajwadi Party laga leader Mulayalam Singh yada Muria obore afsos janai dia humoi UP laga CM Yogi Adityanath bra aji lagnode bra kwado late leader do UP politics laga center nimide 5 decade bra thaka ase aro gushi ki tai desh laga politics se bishi dangor role khilina ahishe CM bra aro gushi ki veteran politician laga last rights to state laga full honors te bra lo एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। Yoga Library Singapore koina Singapore pra professional yoga trainers group kanbra Kashmir Valley visit kurina Srinagar de yoga promote kuri ase taikendu prominent yoga trainers kan ase kunbra Kashmir Valley de ahigina Kashmir youth kange yoga laga techniques aro faida kan promote aro educate kura laga ase मैं वहाँ एक संस्था चलाता हूँ, उसका नाम है योगा लाइब्रेरी सिंगापुर। हम काफ़ी योगा रिलेटेड कोर्सेज और रिट्रीट्स करते हैं। तो रिट्रीट्स हम लोग हमेशा ये सब बाली, बैंकॉक, वियतनाम ही किए हैं इसके पहले। इस बार पहली बार है कि हम कश्मीर आ रहे हैं। The purpose of this visit is to kickstart a retreat from Singapore to Kashmir. Since it's a new place, hopefully it's going to be much more retreats after this. It's my first time in Kashmir, but my second time in India actually. I spent 2 months in India 11 years ago, and I actually came here to learn yoga, to do my teacher training. And I chose India because of it's so rich in culture, it's so rich in food, tradition, and there are so many places to visit. And what I really love is the experience. Ida garne mani aro sai TV Hornbill TV.